لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اسمع لنا يا حبيبنا لك الشفاء. Alhamdulillah ngiring amuji syukur da Allah subhanahu wa ta'ala sekadima tengkula serang para ajunan setuju malam semakin ikrasani sarang Allah ter ikasokani kaangkui akompol mirengaki pamausan kitab sarel hekam kadinto. Muka-muka akompola tengkula sarang para ajunan kadinto atetiaki kempangah torona rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam ngireng aturaki da junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kalaban mau salawat da ajunan epon baginda Rasul tenggula ban panjenengan sedaja epatiti umat seseneng tercinta ngireng lalam paepon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu setengkula muljaki ngirang nyuon da ka Allah muka-muka sehadir juga semerengaki melalui RPO Belian Indah Pamekasan juga semelalui live kadinto mantur sarang Allah paring ilmu sebarokah. Dan muka-muka keluarga ibadati keluarga sebarokah. Amin ya rabbal alamin. Para Rabu si abdina muljaaki seterusipun Kiai Musannif kadinto adebu ijtihadika fima dhamina laka aytakaffalallahu laka bihi wa huwa rizqu tafaddulan minhu wa ihsanan. Qala Allah Ta'ala wa ka'ayyim min dabbatin la ta'milu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum ila ghairi dhalik minal ayat. Kukangku saus suara perempuan caput ki kurang saya betul tulis saya sarang ijtihadika tining ijtihad sampian mata tengah sampian fima idilem bareng damina senangkung basyara Allah la kada sampian ay takaffalallahu taksanangkung basyara Allah la kada sampian bihi kalaban ma
wa huwa tiningma ar-rizqu panika rezeki tafaddulan halatati papareng minku dari Allah wa ihsanan ban tati kebagusan. Qala Allah Ta'ala adabu pasir Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ka'ayyim min dabbatin ban banyak dari dabbah kak itu makhluk yang berjalan di bumi ki manusia hewan selain sampai bilis banyak ni kata ning bitang dabbah makhluk se ajalan di bumi nyamana dabbah la tahmilu setak panik kata bisa nakung ia dabbah rizquha da rizkina dabbah Allahu tining Allah yarsuquha panika apareng rizki ki Allah da dabbah wa iyyakum banda sambian kapi ila ghairi dhalik da lain debu dalika disa debu minal ayat nyatan dari banyak-banyak ayat. Wa taksiruka ban kaendeng na sambian tuliba senyopre dama mingka di sambian wa watini ngema ala amalu panika kelakuan alladhi tatawassalu sebisa dapat sambian bihi kelaban sebab alladhi azatan edelum atad ila maula kamaring pangeran sambian min adzakarin dari banyak-banyak zikir wa salawatin dan banyak-banyak solawat wa auradin dan banyak-banyak wirid wa ghairi dzalik ban salaina dzalika kadisa adkarin wa salawatin wa auradin min anwa'is ta'at dari banyak-banyak macam taat. Qala Allah Ta'ala adabu pasir Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak ada tiap kisah kau dak jin wal insa banda manusia illa liya'budun angin kanggo nyembah dak kesengkok al ayah. Napa maksud dadak buka dinto teng madateng teng kula ban panjenengan edelem nyari rezeki setiap hari teng madateng ka dinto menaka nutuakin dek teng endeng kula ban panjenengan dek ka Allah ngintengake Allah napa tak oleh ala kodang madateng punten. Saya maksud kat dinto tengkula ben panjenengan ni kat dinto kenging alako. Tapi tak kenging andi keyakinan mun alako tak cakang tak kira soki. Mun alako tak madatang tak kira sukses. Itu kekeliruan. Si pendir dari rumah. Pakun alako pacakang. Pakun usaha tapi andi keyakinan bahwa kulaban panjenengan seteja bisa sukses kalaban oleh pertolong naipun
Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kesuksesan dalam dunia kak dinto. Tak ada kemuliaan dalam dunia kak dinto kecuali kalaban pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada debu sekali itu beni pas ta'alak kau kalau rujukan. Artinya gulaban panjenengan tak kenging yakin bahawa abad sukses dari kala akuan nikah. Tapi gulaban panjenengan tak kenging polan keyakinan setuju semua sukses Allah pas ta'alak kau pada tak kenging. Artinya usaha terus. Tapi keyakinan kutu tepak bahawa semua sukses kali itu ajunan pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gulaban panjenengan nikah kun oleh payah menandik keyakinan. Orang lemon tak cakang alako tak sukses oleh payah karena gulaban panjenengan takaffalallahu bih. Apa ni nyator rezeki gulaban panjenengan dari Allah. Setaja perkara sebenarnya dalam dunia nikah apa ni nyator. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setaja perkara seajalan di bumi. Makhluk jelata yang berjalan di bumi sebagai langit beri bumi suatu aja beri tasek Allah sinangkung rezekina. Allah sinangkung rezekina. Makanya sampai orang sepuh kona lambang ngucap. Allah ilmu betong akan jong. Bapa boleh kau biban ki berinya ban. Tengpon ingat tebu kadito. Tengkula pas ingat dia kesetong riwayat. Waktu Nabi Sulaiman alaihissalam kadito perpaan numpak angin. Numpak angin Nabi Sulaiman ngapur numpak angin. Nabi Sulaiman Mun Sulaiman kata jabak tumpaan angin. Sebanyak masuk angin pakai tabuk. Nabi Sulaiman ni kan numpak angin. Depak ke pengkir tasek Nabi Sulaiman kata pas ngatawen bilis rata-rata. Ngatawi bilis rata-rata. Ya apa bilis ni mak rata-rata ni. Le bilis kadi tu ngikek daun. Mungkin bilis sebekeraja pun sampai bisa ngebiar daun ni. Ngikek daun. Waktu mari rata-ratan kadin tu tak bah beda makhluk dari tasek. Beda makhluk dari tasek. Akhirnya ngikek berbilis kadi tu kadin tasek. Abid-abid sebilis ni keluar boleh dari tasek kelaban makhluk kadit. Tiba-tiba Nabi Sulaiman ditanya lagi. Ibilis kadit tu gustai. Nabi Sulaiman dari secana tena. Dari semanda ke Allah bisa jajaban bilis. Mangana tapi Nabi Sulaiman kata sepas andi kelebihan kadit tu. Menurut setong riwayat Nabi Sulaiman kadito ibaring akek selok dari Mekah, dari surga. Selok dari surga. Akhir Nabi Sulaiman bisa aja cabat makhluk bener jin, kata aku jin bisa numpak angin macam-macam. Selok, tapi benih ingat selok tinggulan ni. Yang pada selok. Pala nyoba kira-kira selok ni pala bisa numpak angin laku ni. Fan, aku coba fan. Nabi Sulaiman nak seluan bisa caca ban bilis pun langkau nyoba kia. Laku nengi jalan ketemu ban bilis pas cacain. Apa caca? InsyaAllah biar orang baik peka. Ini kebereng tak beres rek. Akhirnya si bilis pada mator. Pona apa Gusti? Ajunan mati kana nabtina. Nabi Sulaiman ada buhi bilis. Arab ben mak rata-rata dengan tasek ribada apa maknya bidaun. Bilis mator Gusti.
Dalam tasik kat di tu berbuat tu si raja celeng je celeng itu. Artinya betul kat di tu keli. Cek keli nak Gusti. Keli betul kat di tu. Lai dalam betul kat di tu berdoa cek raja nak Gusti. Rezeki na olah kat di tu. Etan tuaki sarang Allah melalui abdina. Di setiap hari abdina ka itu abak tadaun dah kapikir tasai pas benda malaikat senyeropai setong makhluk kang kui naraki abdina dah ka beto ka dito bila dapat ka dalam beto ka itu abuka maka abdina maki daun ka itu dah ka olah. Malaikat tu atau topole abdina keluar. Berarti debu orang sepolam be olah ilmu beto bisa ngakan kai mungkin riwayat ka dito. Tapi ini kemungkin riwayat debu dari para ulama, kenggun ulama tak nyerita akibat singkat betul, olah dalam betul bisa degar. Artinya apa? Kulaban panjenengan saja, mun kuna degar tapi kuna degar. Kalau tak penting napa boleh, sanajan tak ala aku neng ero mana. Pakun bi Allah bekal pandi rezeki kakui degar. Tapi kena degar ni kan. Ya muntero lain bab. Lain bab. Teroria. Artinya Allah bekal nyukope dek kebutuhan kulaban panjenengan. Tapi Allah tak nyukope dek kekakarpan kulaban panjenengan. Artinya apa kebutuhan merasa ada aklam cukup ni kawan nginum. Walaupun sepedaan tengah jalan kasak bini kebutuhan tapi kekarepan mantar setaja bertekah hajat sareng Allah. Di setaja kita Allah sangator. Tapi adat kutunya kui. Manabi gulaban panjenengan kadito tak bisa adat kalaban alaqah. Maka banyak adat kalaban azikir dak Allah. Karena perkara saya sepreh panjenengan dak Allah bani ka kutu wa huwal amalul ladzi tatawazzalu bi adatan ila maulaka min adkarin wa salawatin wa auradin wa ghairi dzalik. Mun gulaban panjenengan alako tak jakang dikira pasantaan. Tapi mun ki aba kelara lako. Ya balako sata lako pasata juga dikir pasata. Tak kenging orang kait engkau terus mesetong ke pangeran. Engkau terus sama ke pangeran. Engkau tak ala kau zikir malalo. Engki mun tandi bini Ada masih bini banana umpama. Tak kenging pas artikel kala. Kadang kan beda sing ngucap. Orang ki mun naro hakikat kalau hakikat orang letak cinta ke dunia, maka orang dia tak usah alaqah. Karena orang jadi lah cinta ke Allah berkali penuh. Eki mun cinta ke Allah. Karena manusia ni kakui cinta melarat. Kek banyak orang tahu ke Allah, kek kakui cinta melarat. Banyak orang ni ka oning ke Allah, kek tak orang ka itu banyak tak tahu aban ni ka nyubu Allah. Maka banyak zikir dak Allah. Zikir sekadim maki ai sekutu ikalako. Tergantung keyakinan kulaban panjenengan tapi keingai walaupun kulaban panjenengan lebul azikir je sampai atingkal perkara setiti adat kangkui kaudian kulaban panjenengan. Allah adabu wa bataghi fima atakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi nyariati bi nabi ma dalam parang atakallahu. Sampuna paring dak sambian pasira Allah ad-darul akhirata. Dak kampung akhirat. Kulaban panjenengan sareng Allah bakon nyari akhirat. Bakon ibadah kangkui kalakuan akhirat. Tapi kengai debun Allah wala tansa nasibaka minad dunya.
Tapi jangan sampai lopati binabaan. Nasibak ada kabagi nabaan minat dunya dari dunya. Artinya walaupun gula berpancing dengan senang akhirat, dunya cok dina. Karena beda anak ben bini, sekotu ila sekotu, enafkai gula berpancing dengan muka-muka gula berpancingan mampu dalam aja keamanat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keburu pas adikir saya kadimah. Dalam kitab Sirrul Asrar Ridwakin, falikulli maqamin martabatun khassatun ima jahriyatun au khafiyatun. Maka ikan di saben-saben makom martabah tingkatan khassatun sekhusus ima jahriyatun au khafiyatun. Saya dikir ka itu seterang au khafiyatun atau zikir sesamar. Napa maksud kadito? Beni padang madetang dikir dia sefokus dia sesamar, mun sedahir korang, atau sedahir je lebih bagus, mun sesamar korang punten. Kedua-duanya andi tingkatan tempat beng sebeng. Kangkui kelas ibtidak baru memasuki thariqah, baru memasuki kangkui abersiaki ateh, maka selebih utama dikir basanta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, basanta madetang. Anapa? Karena mungkin cara-cara dikir bah ngangkui sesamar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. InsyaAllah tak kira 5 menit, 3 menit ngida pun. Ngida. Dikangkui orang tahap belajar ilmu tariqah, ilmu hakikat, maka zikir sejahar, zikir sesanta, kain lebih utama etempeng samar. Ya mun kangkui orang si ampun depak, kelas ampun teki, artinya paling maba ni zikir makom ni kada pak ka makom hudur, makom zikir hudur, maka lebih bagus zikir ka dito samar etempeng santa. Kangkui permulaan ya harus santa. Ataka pun buat kelas tinggi, tapi dalam zikir berjamaah lebih bagus santa. Mun berjemaah, orang hakikat kapi. Tapi mun dalam berjemaah kau tu santa. Afdalud dzikri. Patah iba santa. La ilaha illallah. Pak aku nak baca nyata. Pujar ni kata tahlilan mah. Ngocak je lain. Kita kapi lagi. Burung zikiran dah. Mulai ni kapujar. Artinya berde tempat ka ditolakar usah sebe cekutu launan keng berde tempat sekutu santa. Coba langsung mendatang zikir sepaling bagus saya samar beni sekocaki kalaban lesan nyungo tempat dah. Tapi kan kita belajar lebih bagus santa. Makanya dalam zikir istighosa beni kalero senundu kan. Nundu. Adikir. Beni kalero. Keng kasak ku ngajakan jana tedunggia. Ngajakan jana tedunggia. Akhirnya taratem. Saya pikiran. Apa dia lawan melak itu ngide kian ni kan. Intinya mana ngajak rombongan kan. Tapi mun saya santa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kasak berarti masamangatkan jana juga kangkui adzikir daka. Lebih bagus masamangat adzikir etepang masamangat ngidah. Maka mun di dalam rombongan zikir istighosah bersama ban ulama. Tak kaki ai pasanta. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana patocuna makle orang setahap belajar zikir Nikai pasanta. Walaupun ampun tingkatan teki mun ibatu berjamaah latihan pasanta kangkui ngajari orang malai tambah semak deka
Sampai datang hal babareng dari Allah. Bila dikir baik saya datang hal kali itu benih kun pola nasan tak berlaun punten. Artinya orang sika oning kasikon. Orang kita kutu oning kasikon. Jangan kibur mun batu berjamaah ya pasan tak mun batu ketibi. On laon ngaku dikir hofi samar. Ngaku dikir hofi mun ini berjamaah. Bang lo orang kisah balik ke mana dikir katibi Roman ngaku dikir jahar pasanta bang lo kia ban orang mentah berjanji sambian malam ning kamar bah dikir cung santaan la ilaha illallah la ilaha illallah kalaku na ramirasan pola anu ya pola anyar arah apa ma anyar ngara tak kuat lo ka amal nih kuat arah apa arah darat malam nih banyak tak kuat ka amal nah berarti nyekap stres ka sa. Jadi pada kendang na TV. Mun ka TV saya dikir on laon, tapi mun banyak orang lebih bagus dikir sampai datang hal babareng dari Allah. Ponapa hal kadito huwa ma yaridu 'alal qalbi mabahdil mauhibah. Saya maksud hal kadito huwa panika bareng mayaridu seteka alal qalbi inyata saate bimahdil mauhibah kalaban murni napa bareng dari Allah seanyama cahaya nol se masuk ke ate ni kalakar se murni papareng dari Allah beni se eventa keng minta kotu abili boleh beda perkara saya pantas eventah dek Allah keng beda perkara saya tak pantas eventah dek Allah. Contoh, mun rezeki eventah lakar tak masalah. Karena lakar Allah ada bu udhuni astajib lakum minta tibi nakapi dek kasengkok ben ko ibrina jangan Allah. Minta saya kamu saya pantas. Ya Allah, paringi rezeki abdi na Guste. Nomor satu rezeki keimanan sobaja abdi nanti orang seiman itunya katos paki neng akhir. Ya Allah pakuat aki iman abdina pantas rek beta. Keng beda perkara papareng saya tak pantas beta ya Allah abdina kadin to pasakti aki Guste. Abdi Nabi nyo na pangaberaki. Taka minta ni kaparkara si tak pantas. Mun manusia minta ngaber ni tak pantas. Ana ba sebab polan beni keluang. Mun keluang manu dakar pon ngaber. Mun manusia habi tak ada jalan beni ngaber. Ya soal bi Allah diki ibri karomah. Pas bisa ngaber ni kanyaman hal. Pabareng murni pabareng dari maka dari ibarin pada orang kata gulam. Ya abdi nanyon amalan si bisa ngaper. Dijawab ben gulam. Kagamba sampai abdi na terus seketup lupa ke Mekah ke Madinah. Jawab ben gulam pon nalako bay sambian. Apa ke? Makin nikah Korlandi PC 35 juta sambian norok gula tak usah terakat yang. Pada apa ke Mekah ko ben. Ngaper ya nih. Ngaper ya. Norok kapal terbang atau pesawat, norok pesawat ngeper. Itu pun ngeper tibi tak bisa tedung ya. Tak apa bos terlampos kokor ke kaju aja deh. Menik kamu ngeper senorok kapal tak tedung bakun depak, bakun depak. Atarakat setahun lo karo aja bisa ngeper. Tangguh ala aku kedua berasa tahun, setengah tahun bisa ngeper. Ngeper lagi nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dikir kadito adalah sepaling bagus tergantung sikon. Tak umpama mengucap, tapi kan saya maksud dikir nikah antanga ate ingat ke Allah nikah makom lain. Isu, tuh lihat.
lakar dalam kitab al-haqqu wal matlub sepudakin wa'lam annal maqsuda minadz dzikri hudurul qalbi ma'al madhkur la harkatul qalbi wa tadzikri. Oh ni ngasambian kapi sangkuna sa maksud annal maqsuda minadz dzikri sangkuna sa maksud saya karapaki kelaban dzikir minadz dzikri dari dzikir hudurul qalbi ma'al madhkur panika hadir ate mal madkur sultana dat saya sebut robana al la harkatul qalbi wa tadzikri bani kulina ate wa tudzikir ti saya maksud dzikir ka dito antanga hadir ate ka Allah bani kulina ate adzikir Allah mun nikai kebai pedoman kebai pedoman ben sambian tak kira bisa zikir. Karena dekat makom kelas orang si tengki. Orang si ampun dapat makom baka. Orang ate nalakar sateng kak kuli na engak ka Allah. Mun kula ben panjenengan jareng bani baka villa tapi baka kana jagan dedung. Yampun pasan tak kuli tak pun apa zikir keluar penting tak napa. Pola ate noro aku li. Mun sampean bah mikir ka itu, tina tak kok tak bejeng kok tak zikir penting ateng kok mesetong ke pengiran tak bisa. Tak bisa. Maka latihan lesan pasan tak zikir pas ate latih pakuli Allah wala akhir ate ka dito bisa zikir tanpa pakuli ban kula ban panjenengan amin Allahumma. Jadi langkeng ate. Jaipon si Ahmad Al-Faruqi. Imam Rabbani. Si Ahmad Al-Faruqi ni ka adebu. Walladhi yutalabu dawamuhu. Wal hudurul qalbi. Wa tawajjuhu ila janabil haqqi. Jalla dhikruhu wujidat taharruku. Aw lam yujad. Syekh Ahmad Al-Faruqi ada bu. Saya sopre dari zikir je langkeng ate ngadep dak ka Allah. Ate langkeng saya maksud zikir ka ditu langkeng ate ngadep dak ka Allah. Beni ate si akuli tak ada masalah je pon. Imam Rabbani Syekh Ahmad Al-Faruqi tapi saya masalah ka ditu ngadep ka pangeran. Kengkangku ya ate ni kan langkeng ngadep ka pangeran elate kadep. Elate. Mangkana mun para ulama ni kepada latihan. Waktu teng malam alate de ka Allah nundu. Nundu teng malam pas atena zikir de ka Allah. Congok cema umpama kalau sapolo pas. Apa congok. Pak zikir Pak Allah ate beni lesa Allah diki ate ni ka ambuna zikir enggak ada perkara lain buka marifat congok berapa menit ni napa semenit napa 2 menit oh kok bisa kelar semenit latih boleh Allah set pikiran sepak plongah tak ingat apa boleh diki pas ingat congok boleh jam. Oleh lama-lama siapa ni kan latihan kan. Mumpah langsung plong ke pangeran. Rasulullah sebisa kau. Sahabat ki bisa. Mun semakin melarat. Kibet demun ponan saya langsung ngeplong tapi melarat. Agak dia Akati orang sejadab, kasak langsung plong ke Allah.
Tapi mau nang jadab kambah tak enggak kan. Maka latihan, latih. Sebagian kan tak ada latihan tadi. Maka tak lemde pak bilit mulai lambat. Cara nggak campur. Maka ada latih semenit, 2 menit. Kula kaya tak sejam bisa. Orang kalau bisa 10 menit, jangan sejam. Mun pikiran plong masetong ke pangeran tak ingat apa-apa plong masetong 2 menit, semenit sawas kaya ngadi makam wali. Kau siang kumplong, mungkin matat maketeng mahusuk, nunduk maketek. Jadi kira Allah. Tapi teliti perasaan ni kan. Teliti. Mesti beda perasaan si sangat alos. Kak itu ingat kabar lain, kan tak sampung kau tak. Keng beda perasaan si alos. Lekat itu tak hanya meplong ki. Seplong kak itu pecep anur husuk. Allah. Mun ngi pikiran ki nggak tahu cahaya, nggak tahu ini keperasaan. Kak itu ki benih ki. Keng itu bang tak dikir kak itu paling bagus apa. Tapi adikir tak lepas kalau penting adikir la ilaha illallah paling bagus. Ingat ki ibu tekwan perasaan man kaman. Ki adikir la ilaha illallah. Tak husuk tak apa husuk. Lebih bagus itu bang ben singida. Tapi singida dalam dikir berjamaah bareng la ilaha illallah cedat ngida. La ilaha illallah. Lebih bagus itu bang ben tak pol sekali. Jadi tak ada perkara tak bagus. Bagus kapi. Keng beri sebagusan pada sebagusan. Makanya gula panjenengan usaha alate milih sebagusan. Menapi dikir itu tak mampu. Dikir Allah latihan tak bisa bakun. Oba kesalawat tak nampak. Cengoleh menasani. Pusan dikir la ilaha illallah. Yang meni pusan bansangkan lain. Mun pusan ni kan lah kerja dikir la ilaha illallah. Mun sakka cetak sekali. Mun la pusan la ilaha illallah kok corak pusan auba. Sallallahu ala alaihi sallallahu mangkana para ulama nikah ngajari macam-macam dikir. Ngajari macam-macam. Beri dikir ni kayaknya cari dikir napa. Macam benyan kiai. Kai tahu tak mampu mun banyak. Beni seru bercakapi. Tak kok pusan kan nikah lebur kapan nikah. Tak kok pusan macam istighfar malayau bakal la ilaha illallah. Dikir perpan pusan macam la ilaha illallah au badaka salawat. Dikir pusan macam salawat istighfar macam pola lebur ka hisib. Sepenting ingat Allah. Makanya ajar dikirin nyak banyak beni serau bercakapi tak kok perpan pusan. Ya kan tak kira pada. Kadang sama kan kok macam seneng mau selawat naria. Iya baca selawat naria. Kalau kuna kok macam seneng kadang macam selawat munjiat. Iya baca selawat munjiat. Datang orang paham lo, orang jadi kutu istiqomah. Pada selawat naria meloloh. Jadi auba jadi nyaman ngatur Allah. Duja Allah banyak orang. Kulawan panjenengan jangan ngatur. Ika di apa? Isi keceng baca. Sepenting berpan senang baca. Anu kayak tu muncul selawat naria baca istiqomah nak abah. Anu di kita. Pas tadi komantin, udah komantin urusan Allah. Kulawan panjenengan ni kan salawat hanya cak aku cuma adat. Salawat cuma adat kan ku dapat ke Allah. Zikir adat kan ku dapat ke Allah. Baca Quran adat kan ku dapat.
La adat ni kerja orang pada tengi. Mangkan jangan kalah mun beda orang ngocak. Salawat naria je ya. Mun penting ban salawat munjat ki bagusan naria. Wanja bagusan salawat munjat kasak pada tak genan kasak. Si genan ni ka bani ting penting kita pe baca kapi. Ada salawat sehebatan. Pokok salawat pak kun depak dek kanjeng na. Teng pon depak kanjeng Nabi mesti depak kau. Empon jamin ding pentingan. Olah bodoh amalan selebih bagus ke amalan bagus kapi. Saya tak bagus ini saya tak sabar bah tak ikai ngai sekali. Catat minta amalan kayak gini kai catat sabar ke lemari. Akhirnya lemari ni bosak diri catatan. Dia kayak itu. Tidak penting lagi. Ika masih senang baca. Tapi salawat ni kepada selebih utama. Kenapa salawat selebih utama? Salawat selebih utama bila salawat kak dito semacam orang saya salawatin. Salawat sebisa lebih utama, lamun salawat kak dito semacam orang saya salah. Dikir saya paling utama bila saya mau kak dito saya dikir. Mak bergerak ya, iya lakukan apa bergerak. Lagi ajarkan sekali. Maksud dikir saya paling utama adalah saya adikir engki pani ke saya dikiri artinya Allah. Lamun sambian adikir saya madikir Allah, lamun sambian adikir saya maakuli Allah, saya makaratak ate Allah, maka ikak dito dikir saya paling utama. Mun keng kara pa abati bi adikir kak dito bagus. Tak cuba. Orang yang kutu itu paling bagus munai pakuli Allah kan itu saya paling bagus. Kan tak lebih bagus etempeng tak bagus. Tapi saya lebih bagus balik saya paling bagus. Dalam saya maksud salawat kan itu saya salawat tapi saya salawati. Robana kanjeng na. Dalam cara apa kutu nguncang kanjeng Nabi macam salawat nah ni ka boleh. Dalam diri manusia dalam patan kula ban panjenengan ni kabada nora kanjeng. Dalam ada Bun Sabdul Qadir. Farruhul Muhammadiyatu. Maka tining arros si bangsat Nur Muhammad. Khulasatul akwan. Pani kasaripati na perkara sebut di dalam dunia kak dinto. Wa awalul kainat. Ben pertama na perkara sebut di dalam dunia. Wa asluha. Ben asal muasalah perkara sebut di dalam dunia kak dinto dari anorah kanjeng. Berarti ibadan kula ben panjenengan kak itu beda anorah kanjeng. Lemun anorah kanjeng Nabi. Sebada ibadan kula ban panjenengan kak dito pas mau solawat dek kanjeng Nabi tak ada cerita na orang kak itu tak semak dek kanjeng na. Mun beni kak dito semacam ya terima pakun. Karena tak ada bunuh ulama tak ada amalan ada salawat ni kak tolak ban Allah. Husuk tak husuk pakun terima. Mun ajaca terima mun ajaca genjeren. Tapi mun acaca orang kak itu terotetia kekasihan kanjeng Nabi. Maka nurah kanjeng Nabi. Sebeda ibadan kuluban panjenengan. Kotu pamau solawat dek kanjeng na. Dari macaran kiai. Berbicara khusus nih kan. Coba terangaki kiai. Tak bisa meniterangaki. Kutu latihan khusus. Takut-takut dikit ini kan masuk ke YouTube. Pak berdesatannya nih kan. Kiai bagaimana caranya agar Nur Muhammad yang ada pada diri kita bisa bersolawat. Tak, kula tak kira jawab mendengi panikan. Pasti kula bakal jawab ajar langsung. Teori ini kalau karbu kotu kalau ben hukum tapi praktek kutu latihan langsung dek guru. Udah praktek kan ya? Nur kanjeng Nabi sebeda ibadan kula ben panjenengan malih titi sampungan dek kanjeng na. Mun beda nur kanjeng Nabi. Oh nyaman nyampung.
Happy sebab beda anu kak disa. Sebab bisa nyambung karena beda. Beda satelit. Karena beda satelitnya. Akhir bah beda anu napanya mana tower kaku anu kasa kapi. Kaku nyambung kasa. Beda sinyal. Lemun sinyal si beda dengan HP ka itu digunakan maka bisa dapat dekat tujuan. Tapi mun sinyal si beda dengan HP ini kata ada. Wah kelar si adaran. Apa cong? Tak jelas. Tak jelas ini apa ni kampun. Nabi Nur Muhammad si beda ibatan kuluban panjenengan tak ikuna aki kakui nyampung dek kanjeng Nabi. Tak kata kira bila tak lebur macam salawat tak kira di rasa cinta ke kanjeng Nabi. Kasa akhir kun lebur salawat benih cinta ke kanjeng na. Engkau seneng macam salawat senikah Nur tak nyampung. Tapi mun kok cinta seneng dek kanjeng Nabi nikah Nur senyambung dek kanjeng Nabi. Tapi cinta dek salawat andi arepan kakui cinta dek kanjeng na. Coba salakin. Aboh. Pemungkun cinta macam salawat mun tak cinta dek kasih salawat tak bagus itu bang ben situ kang banglo kun banglo melolo kasa maka latihan dek remak Nur Muhammad sebeda ibatan kuluban panjenengan sampung ngaki dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati ulama cinta daripada ulama Nur Muhammad sebeda ulama ka itu nyampung dekat Nur Muhammad sebeda ulama A. Mun beda orang ka dito amuso ben A ben B berarti Nur Muhammad sebedanya A ben B ni kata nyampung rasa kasih sayang bah tak ada. Nur amuso A ben B berarti Nur Muhammad A ben Nur Muhammad B ni kata ketemu tak nyampung. Karena mun nyampung kasak bekalan dirasa kasih sayang. Arab lampu ma ber ben ma timur mata odi ye jarang kabel tak sampung kabel nyampung yang setrum mate ya pada kia nyampung gula ben panjenengan pada Islam kabel pun pada Islam tapi setrum mah Nur Muhammad tak nyampung atau karan tak kepada Islam maka latihan Nur Muhammad ka itu sampung dek ka Allah dek ka alam. Mun orang ka ento Nur Muhammad nyampung ka laban alam maka tika tak bekal titi ka tokang ngerosa ka alam nyampung ka laban sakana sebadan makhluk ini alam tunya beda Nur kanjeng na mangkana para ulama akan disetong riwayat beda ulama kabilis kana takok si maten ting beda bilis nyorot dan kula andi guru nyaman Kiai Sirajul Munir setong bekto ka dito beliau perpana deer lekat ditut pas ngata we bilis ning cukon kiai ka dito bede bilis setong kiai ka itu mular ya Allah ulamator bede pon apa kata iya bede cuko bede bilis edelem mun pas bingko ki buru ikakan engkau tak tahu aja beda bilis juga ria. Remeng kok berarti engkau tak dikasih sayang dek bilis ria. Sedangkan Allah sayang dek bilis dia. Kalah si juga kata sebeda bilis nyale sahabat. Male ekakan berbilis. Mun gula ban sambian. Cukon beda bilis polos kape. Sebeda tembok nyuper bilis lagi. Padahal nguper hewan hukum haram. Mungkin kaya sate kiai, kasak juga benih hewan pun. Mangkana mun di odi, pay nyuper haram hukum. Jak nguper, pengun mati olar, coba uper pate gitu. Soal pon mati nyuper tak apa. Mun ki odi tak kenging, haram. Jadi bilis kan itu sahabat. Orang kaya itu bisa soki kalau pelantaran bilis benda. Dan gula pada kibangkian demin sareng Kiai Haji Raden Muhammad Thohir bin Kiai Haji Abdul Hamid Mahfud beta-beta. Dan gula pada pertama langsung sareng ke Thohir kan itu. Jadi ke Thohir pernah ajar itu kita gula langsung nih kan.
Kula andi dosen soki saya pun gitu. Malang. Keng gule kalau pe nyaman dosen ni kan. Kula andi dosen soki. Padahal titi dosen ka itu beni pegawai tetap ki. Beni apa? Beni PNS ki. Niki kunan no ki. Napa kasa? Sokwan. Umak pojur bederuti sakta. Berdebat orang ah. Niki sokwan ni. Kini kan. Le nikah kita digaji. Le kratohir ka itu jai pon mator. Pak, mak sambian bisa soki. Napa rahasian sambian? Ajawab, kula nikah sebas soki. Karena kula nikah sapuan are, kula nikah sedekah. Beni panare, beni kun panare. Pendetik kula sedekah. Bisa sedekah pendetik. Mator atau hir kayak itu ya. Dalam pencarian orang kayak itu bisa sedekah pun detik. Tadi norok ke rumah. Akhirnya norok ke rumah. Sampun ada pak ke rumah. Ternyata dosen gak itu ngubu berdekaca. Ingat betul cukup. Namanya apa? Akuarium. Lai dalam kaca gak itu berbilis. Saya beri gula. Lah karena niat sedekah gak bilis gak itu. Jadi beri gula, aduh, bilis ni kan. Bener-bener detik sedekah. Kan nggak kantor, lo sebilis ni kan gula. Senyak benyan bilis. Bahasa sedekah kan seherak gini kan. Gula sedekah kan bilis. Asal kakak orang gula tak tandi besar ko. Maka gula ni niat ke Allah, abtina terus sedekah Gusti, dek ke makhluk ajunan. Ya sedekah kan bilis kan itu. Bilis beri gula. Jadi banyak bilis ni kan khusus pak. Kiaman si lain bilis pun masetong ika adito. Nah, sen kiaman tay kakan bilih cukon tay kakan jadi masetong ka gula. Di mana ada gula di situ ada semut. Kan saya itu kan. Jadi ampun itu. Sampai bilis sejurajo kan. Lah mungkin bilis sepakan ni bendosen ka dito doa mungkin ke Allah ya Allah abdi ne pakan ni bi pak dosen ka itu Gusti. Pasoki aki pak dosen soki ngapi. Soki. Wala latihan ngubilis kapilak ko. Ija debat puntan. Sambian umpama lembur ke manu, niat sedekah ke manu. Engkau sedekah ke manu. Niat sedekah. Oh, ngubutera pak lembur ni. Jadi mun makan itu ada niat sedekah, ada. Niat dak sedekah. Karena sedekah itu memurah ada kajik. Mana kajik? Man sadaka malun bal yasdad. Siapa orang yang sedekah harta bal yasdad ditambah iban Allah, ditambah. Maka tengkule ka manuk, bayi ni ada sedekah. Maka di manuk ni ada sedekah. Nah, apa pun saya berkikul, maka di ajam ni ada sedekah, kajam. Karena mun saya baru sedekah kita tangkeng ngepul. Kan jadi kan ngepul pasal saya baru sedekah kita tak langkong nikah gula sedekah porke lat kita tangkeng tak ada porek. Jangan saya baru sedekah. Maka dia ada macaran saya baru tapi bisa legan je dan sedekah kita ka ajam tak ngampul aja. Beda jam ngampul. Tak nemu ni kan. Sedekah kaki aja. Mau tadi ajam sedekah kaki aja mata tangkeng niat sedekah kaki. Niat sedekah kaki nyaman. Ini solusi saya paling bagus ni kan. Ini kan dari ratohir kak dito potran nyimuti. Nyimuti kita potran Nyimaimun kita potran Nyasma kak dito potrana Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bengkalani. Saya dari Kebengkalan. Nyimuti potran ke Mukit Temporjo. Ke Mukit kak dito potran ke Ali Wafa Temporjo. Ke Ali Wafa potran Syekhuna Abdul Hamid Isbat penyuanya. Itu yang gula aku rujukan walaupun tak pernah ngaji pakun guru karena gula ni kan santrena pengesepon. Kak dito muka-muka ilmu saya sekadar kata jadi ilmu saya barokah. Tara jadi ilmu saya barokah kak ku leban banci dengan seteja amin ya rabbal. Sekadito pemator Nabi pada salana kait murni. Jadi kapudu na tanggula tibe Nabi pada bendera kait murni babareng dari ajunan depan Allah Subhanahu wa taala. Sikum bi nafsi bi taqwallah.
wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.